так говори, а попробуй-ка, Иванушка, моих яблочек. Иванушка попробовал, и у него на голове рога выросли, а на ногах копыта. Стал он прям как живой козленочек. Ох как! В ту пору пролетали мимо гуси-лебеди. Услыхали, что кто-то под яблоней громко чавкает, а там козлик яблочки лопает. И так ловко их упрятывает, что даже огрызков не остается. Удивились гуси-лебеди и решили козлика бабе Яге показать. Налетели и утащили Иванушку в избушку на курьих ножках. И козленочек, главное, прям так бабе Яге понравился. Такой гладенький, такой миленький, такой жирненький, что захотела бабушка скушать козлика. Топит печку, а сама напевает. Жил-был у бабушки серенький козлик, остались от козлика рожки-дорожки. Испугался козленочек, заблеял на весь лес. Горят костры высокие, кипят котлы чугунные, точат ножи булатные, хотят меня зарезать их. И бросился со всех ног к тому месту, где его сестра из киселя вылезала. Бабьяга хвать, а козлик-то убег. Послала она тогда этих гусей-лебедей в погоню. Аленушка на силу из киселя выбралась, подхватила на руки братца, а куда спрятаться не знает, растерялась и заплакала. Тогда печке стыдно стало, что она накормила Ванюшу пирогами такими. И спрятала она бедненьких деток, а гуси-лебеди мимо пролетели. Долго потом еще сестрица Аленушка в лесу плутала. Но Ванечка-козленок ее все-таки по запаху к дому вывел. А там уже и матушка с батюшкой у них с ярмарки воротились. Потом долго по докторам Ванечку возили, уколы ему делали, пока он опять человеком не стал. Так что лучше никакой еды в незнакомых местах не пробуйте. И воду сырую не пейте, только кипяченую. Мало ли что, станете козленочком, а доктора не помогут. Guys, assalamualaikum saudara. Selamat Memang aneh, tapi orang punya ketakutan yang paling aneh. Benar-benar menggelikan. Kisah seram tentang seorang anak yang takut mandi. Suatu hari ada seorang anak laki-laki yang sedang naik kereta. Di sebelahnya ada perempuan tua yang bicara dengan suara keras. Dia mengatakan bahwa kalau ada yang mau ke laut melewati pelangkung atau berenang ke tempat di mana dia tidak boleh berenang, maka simsalabim, lupakan semua tentang orang itu. Maka kemudian sejak saat itu, anak malang itu pun menghindari air seperti api. Anak itu sedang menghabiskan musim panas di perkemahan. Ketika anak lain berenang, anak itu duduk di tepi air. Dia menatap lama sekali, hingga mulai membayangkan ada orang yang menatapnya balik. Anak itu pun mulai cemas. Ketika dia mau pergi berenang, takut seseorang di dalam air akan menarik kakinya dan menyeretnya ke dasar laut. Menyeramkan sekali. Jadi, mulai saat itu anak ini pun sangat takut pada air, sehingga berhenti mencuci mukanya di pagi hari. Kemudian anak itu pun mulai berhenti untuk mencuci tangan sebelum makan. Dan akhirnya anak itu mencatat rekor perkemahan. Dia tidak mandi selama waktunya di perkemahan. Dan aku beritahu bahwa kalau anak-anak tidak mandi dengan benar, mereka akan berubah menjadi sesuatu yang tidak dikenal siapapun. Maka dia pun terlihat aneh seperti itu. Selama beberapa saat, semua orang bersikap aneh padanya. Pada awalnya anak-anak melihatnya tapi langsung menjauh. Teman-teman di sekolah pun mereka menjauhiku.
Dan guru-guru di sekolahku menjauhiku. Hanya pelatih pemberani yang tidak lari.